गुड्डा 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 प्लीज टिके 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 प्लीज कौन है टिके कह टन टन मु तो कौन आनी देखे मो सुनाटा मु तो आज खेलिया को छाड़ी मो धनियाटा खाईदब टन टन सूजी कमाल की सूजी डिलीशियस वाव यम्मी यम्मी गुड्डा याव टन टन गुड्डा देखी गुड्डा तो रागिचु सुजी खाइया को चाहुनु मासर केते थर सुजी खिया होची मते खाया को इच्छा नै बोली खाऊ नै सेमिति कह ना सुजी खाइबा आ खाली बरा आलू चप मैगी चाउमीन चाउमीन केबे खाइली कहिलो हाँ केबे खाइलो ना पास्ता खाउची चाउमीन पास्ता सब बंद करथिली पुणी पास्ता भी आरंभ हो जाइए सुना जाउची ना सुना जाउनी सुना पुओ देख मो पुओ ना खाइदब मु ताको कहिदेबी मामा राण पड़िला गुड्डा खाइब सुजी और सिमिंग टन 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 ए टन टन गुड्डा टडंग टडंग मो पुओ लाफिंग 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 देखी 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 केमती लाफिंग 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 तंटी बसीगलानी मो पुओ को डाकी डाकी कल ठंडा ହେଇନି तो ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟନ୍ ଟନ୍ କରିପାରୁନି जो यम्मी यम्मी सुजी मो पुओ केଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖି ଦିଆ କେମିତି यम्मी यम्मी ହେଇଛି ନା ନାହିଁ वाव गुड्डा वाव मो सोना पुओटा गुड्डा मोर सब खाऊची बोली बढ़िया देख मु खाऊची ठंडा टिके ହେଇଗଲାଣି मो पुओ खाइबू ठंडा हैनी रागोना सखी रागोना गुदुलू रागोना आमा आज्ञा मु एबेडू पढ़ी हुई 8टा जाए 8टा 9टा जाए मोटे मैच देखियो दो निया हां देवी पढ़िबो लैपटॉप रे पढ़िबो देवी एबे कोन 7टा हैला 8टा माने बहुत हे जिबो रे पाठ पढ़ा मानती हे जिबो तोर ए 8टा हैला 6:40 होची जाम 6:40 हां 6:30 हां 30 हो टन टन हाँ धीरे 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 मोबाइल लगना पके दउची लागो ना गुड्डा तमे पानी देलो मानचु रसना कसे तर पीला मु क्लास रे दोचरा ओ मात्र बेबे गाय भलो पानी न पानी भल कि एते बड़ बोतल तो 2 बोतल में नहीं आसबो देखि देखि दे पानी पीना पेट फुली के सुची खाइबो की गुड बॉय धनियाटा सब सुजी खाइदब देखा 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 आउ 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 पातिचे पातिचे अभी ठंडा है मामा दबु तो तू कथा देखियो को हां हां तू जदि गोटे मोर भल पुओ है कि पाठ न पढ़ी कि तू कह जे मु देखिबी क्रिकेट देखिबी ओडिसा रो हेलाणी की अरे बा क्रिकेटर की हेलाणी देबाशिष मान खाली पिटुची खाली 6-4 पूरा खेली पूरा छिनछत्र बुढ़ा जब क्रिकेट कथा कहीकि जब विश्व भी जान कि कहीदेव तभी खाईदेव ना दाबू तो
କୋଉ କଥା? ଠିକ୍ କଲେ ଉଭୟ ଦେଖିବାକୁ? 15 ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା 15 stop ମାରେ? ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକ 5 ଦବୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ 8ଟା ବେଳେ? ଆଉ 9ଟା ହଉ। 9ଟା ବେଳେ ଦେବି। ଦବୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ? ଦବୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲାକୁ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ ମୋତେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ କିଏ ଆସି ବାହାରିକି ମାରିଦେବ? ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ପୁଣି ଗଲୁ ଖେଳିଲୁ ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଏ କହୁଥିଲା କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ ଖେଳିବାକୁ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ହଁ ତ କହିନଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଏ କହିଥିଲା? ନା କିଏ ବସିଥିଲା ମୋ ପାଖରେ? କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା? ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଲି କେମିତି? ଗୁଗଲ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିଲଟି? ନା ଆଉ ଏଇଠୁ ଓ ଆମ କିଏ କିଏ ଖେଳିଲ? ମୁଁ ବୋଗା ଆଉ ପିନ୍ଧ ପିୟୁଷ ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଦୁଲ ଗାଦୁଲ ପିୟୁଷ ଭାଇ ମୋଟା କାଛନ୍ତି କ'ଣ ଦିନ ମୋଟା ଗୁଡା ତମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ତମେ ସୁନା ପୁଅ ଭଳି ମାଛ ସରି ବାହାରିଗଲା ସୋମବାର ମାଛ ସୁଜିଟା ଆଉ ସିମେଇଟା ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତମେ ଖାଇଦେଲ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେବା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ କାମ ଚଳିବ 9ଟା ବେଳେ ଦବୁ ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୱାଟେ ଦେବି ହ୍ୱାଟେ ଦେଖିବାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ ବାପା କ'ଣ ପୁଣି 6 କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ? ଏମ୍ଆଇ ବସି ଆସିବି ତମର ଅଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଆଗକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି କ'ଣ 5th କ୍ଲାସ୍ର ଏବେ 6th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖିଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ ଦେଖିବାକୁ ଦବୁ ନା ନାହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ଦବୁ ତମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ କି ସିଓର ତ ଯେଉଁଦିନ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ ଆମେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଦବୁ କି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ହଉ ଦେବି ଆଉ ଓକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଓକେ ବ୍ରେକ୍ରେ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି 30 ମିନିଟ୍ସ ଓକେ ହଁ 35 ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ବାଏ